What's up mga pre? JD Vlog again. Ngayon, iba naman yung papanoorin natin mga pre. It's a true horror story. Overslept POV naman ngayon since request ng mga tropa ko. Iba to. Mag-ready kayo, baka mabigla din kayo Pero, try natin mga pre kung paano to. Okay, so banatan natin mga pre. Let's go. Wala pa man. Di pa naman ako ready sa mga gantong camera, grabe. Mga Muslima tayong mga to Wow. Diyos ko po. Buying and selling property can be simple. The help of agents are reliable, efficient, Napakalakas. and effective. Baka napakalakas ng volume ko. Baka mamibigla sila. Maano ako dito, mabingil. Help you make informed decisions by giving you clear financial breakdowns and keeping you informed on timelines for a worry-free experience. Pumipikit yung camera nila. And ensure a smooth. When data comes at you fast, come up with Well, answers even faster. Hindi pa tayo naka-premium. Konti pala yung mga subscriber natin. Wala pa tayong pambili ng premium. Nangyari. Lambat pula ni krep. Okay. Luluto pa siya. Okay. Kakain muna. Leave it at the doorstep. Leave it. Leave Ayan it na. at the door. Waalaikumsalam. Sabar apa ni? Leave it just. Ay, pocha. Walang tao. Grabe mga effort ko sa inyo mga pre. Please naman, pa-subscribe naman na. Mag-subscribe naman kayo. Or like nyo lang yung video ko. Please lang. Let's go. Tu lah. Not the time lah. Not the time Sa likod mo. lah. Please lah. Alamak, itu buat hal. Sa likod mo. Okay. Sampai May pun. tao na. Asal kau tak tahu nak tunggu Ketuk pintu rumah aku macam orang gila tadi. Tak tahu nak sabar Kalau kau tak boleh sabar, jangan kerja-kerja macam ni. Kat luar sana ada banyak kerja lain. Oh shit, may tao sa likod. Oi, Makanan aku mana? Habis duit? Oi, takkan tak payah bayar? Mamamatay Satu lang siguro ako dito sa Faham aku dah sekarang. Nak kerja, buat hal macam gini. Dalam melekit. Apa ni melekit? Jangan dia ludah sudah kat makanan aku. Bilangin ako lang ng konti, no?
Kasi sobrang lakas sa tenga. Malas nak kerja tak tu nak sabar. Salamin. Oh, fuck. Ganito pala siya. Okay. Ganito pala siya mga pre. Diyos ko po. Grabe, di ko nakayanan yun ah. Grabe, bigla ako dun ah. Guys. Aku dah mati ke? Korang. Jangan main-main. Ya Allah. Naya. Grabe naman to. Galing na lang gumawa ng ganto. Grabe. Ayan na naman yung camera niya. Naging Kau siapa? camera na naman yung mata niya. Kau siapa? Nakia, Kau siapa? ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Huwal hayyul qayyum. Lawan dari dalam. Allahu la ilaha Allahu akbar. Grabe. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma Grabe, sakripisyo ko sa inyo mga pre. Subscribe naman kayo and like lang. Come on. Allah sayubtilu. Inna Allah sayubtilu. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi. Ano nangyari? Anong nangyayari? Parang sinaniban siya eh, no? Yan na. Grabe. Ginising niya ako. Napakaganda ng pagkagawa nila. Ayun mga pre, short video muna tayo ngayon kasi short lang yung mga POV. Pero yun lang. If may mga suggestion kayo na mga ganito or mga horror story or na mga vlog or something, just comment down below lang, okay? And then please like, comment, and subscribe mga pre. And then see you in my next vlog, and peace.